ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 16-09 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। पदच्छेदे एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। पदच्छेदे प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः. In 1a, the word avashtabhya has its own object phrase etam drushtim. Avashtabhya has subject words common with those of prabhavanti in 1d, including nashtatmanah, alpabuddhayah, ugrakarmanah in 1b, and the phrase jagatah ahitaha in 1c. Jagatah ahitaha. The phrase Jagatah Ahitaha in 1c is subjectival of Prabhavanti along with Nashtatmanaha Alpabuddhayaha Ugrakarmanaha in 1b. Kshayaya Prabhavanti. Anveshah Shabdabhyasa. Etam Drushtim Avashtabhyo. Etam Etat Sarvanama. Atra Strilingam Dvitiya Ekvachanam. Drushtim Drushti viewpoint. Strilingam द्वितीया एकवचनम. अवष्टभ्य अव प्लस स्तंभ धातोः लेबन्तम. स्तंभ स्टभिंग. प्रतिबंधे टू स्टॉप, टू हिंडर, टू बिकम स्टिफ, टू पैरालाइज, टू फिक्स फर्मली. भुवादिः प्रथमगणीयः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट. अवस्तंभ टू सपोर्ट, टू होल्ड, टू फिक्स फर्मली. नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः. नष्टात्मानः नष्टात्मन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. नष्टः आत्मा यस्य सः नष्टात्मा. नष्टः नष्ट धातोः क्तविशेषणं नष्ट. नष्ट पास्ट पार्टिसिपल नष्ट lost, disappeared, vanished, invisible, spoiled or wasted, depraved, corrupted, debauched. These should be the appropriate meanings. Atma, Atman, Pullingam, Prathama Ekvachanam. Atman, masculine. Atmanin, Unadi, 4.152. Said to be from an, to breathe also. Atman, okay. Atmanin, okay. Atma यत्नः धृतिः बुद्धिः स्वभावः ब्रह्मवर्ष्म च इति अमरः. The soul, the individual soul, the breath, the principle of life, and sensation. किमात्माना न जितेन्द्रियो भवेत्. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु. कठोपनिषद. In Atma Nadi Sayama Punya Tirtha, Atman is compared to a river. Wow. Sayama Punya Tirtha. Wow. Self, oneself, in this sense, mostly used reflexively for all three persons and in the singular number. Masculine gender, whatever be the gender or number of the noun to which it refers. Anaya chintayatmapi mena pratibhati. Devi prapta prasavamatmanam Ganga Devyam vibunchati. Different quotes in different contexts.
mind, intellect, this meaning also, mandatman, nashtatman, nashtatman is the word we are referring to, and in that connection, mind, intellect, mahatman. अल्पबुद्धयः, अल्पबुद्धि विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनम्, अल्पा बुद्धिः यस्य सः अल्पबुद्धिः बहुव्रीहि, अल्पा, अल्प मीगर विशेषणम्, अत्र स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनं, बुद्धिः इंटेलेक्ट, स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनम्, उग्रकर्माणः, उग्रकर्मन् विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनम्, उग्राणि कर्माणि येषां ते उग्रकर्माणः बहुव्रीहि, उग्राणि, उग्र विशेषणम्, अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा बहुवचनम्, उग्र एडजेक्टिव, उच्च रन, गश्च अंतादेशः, फियर्स, क्रूएल, फेरोशियस, सैवेज, कर्माणि, कर्मन् नपुंसकलिंगं प्रथमा बहुवचनम्, कर्मन् मैस्कुलिन विश्वकर्मा, शक्रस्य नु सभा दिव्या भास्वरा कर्म निर्मिता, कृमनिन एक्शन, वर्क, डीड, जगतः अहिताः, जगतः जगत, वर्ल्ड नपुंसकलिंगं षष्ठी एकवचनम्, अहिताः, अहित विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं, न हितं यैहि ते अहिताः बहुव्रीहि, हित, धाक्त और हिक्त, पुट, लेड, प्लेस्ड, हेल्ड, टेकन, सूटेबल, suitable, fit, proper, good with dative, useful, advantageous, welfare, and ahitaha, not for welfare. Why is this not scrolling? क्षयाय प्रभवन्ति, क्षयाय, क्षय, डीके, पुल्लिंगं चतुर्थी एकवचनं, प्रभवन्ति, प्रभु धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं, प्रभु टू अराइज, प्रोसीड, स्प्रिंग अप, टू बी बॉर्न और प्रोड्यूस, ओरिजिनेट विथ एब्लेटिव, लोभात् क्रोधः प्रभवति, स्वयंभुवान् मरीचेर्यः प्रबभूव प्रजापतिः. So in general, to arise. अन्वयार्थः, ओवरऑल मीनिंग, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः जगतः अहिताः क्षयाय प्रभवन्ति. Clinging to this view, these degraded souls, nashtatmanah, these who are antithetic to the good of the world, jagatah ahitaha, who are enemies of mankind, whose intelligence is negligible, alpabuddhaya, and whose deeds are monstrous, ugrakarmana, come into the world only to destroy. Chando Vishleshana. Etam drushtim avashtabhya ashtrakshani. Mavashtabhya etesham matraha eka dve dve. नष्टात्मा लोल्पबुद्धयः अष्टक्षणे पबुद्ध एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रभवन्त्युग्रकर्माणः अष्टक्षणे ग्रकर्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे क्षयाय जगतो हिताः अष्टक्षणे गतो हि एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् षोडशाध्याये नवमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः. स्वाध्यायः, नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. People of vicious character, asuraha, are not only self-annihilating, nashtatmanah, they damage the whole world. Jagataha ahitaha kshayaya prabhavanti. It is not just pathetic, but worrisome that children are led to terrorist training camps
misled to believe that act of terrorism is religious. It is jihad. Such brainwashing is possible mainly because the children are alpabuddhaya, have poor intellect. The words and phrases nashtatmanaha alpabuddhaya jagataha hitaha kshayaya prabhavanti are so apt and are eternally valid, applicable in today's times also, more than 3,500 years after they were scripted. Scriptures like Gita are scriptures because what is scripted is eternally, universally valid. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachedaha, Vakyanshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha and Swadhyaya, that is notes of self-study. This study is Swanta Sukhaya, for self-contentment. Glad to share. Shubhamastu.